Guys, natay apple diri guys. Tuning panitan kay trya nato og sula og asin. Let's go, panitan nato. Dira guys, ako nang natiwas og palot para na akong ipakita ang pagpalot kay bawal ang mga kutsilyo sa kuan. Nawo nato og lami ba. Lami siya guys. Tahan po nato ining suka nga baling kahalang. Yummy. Hala nga, uy.